Amen. Amen. Good afternoon. Príjemné popoludne. We started yesterday looking at the repeating pattern. Včera sme sa začali pozerať na opakujúci sa vzorec. We spoke about our understanding, particularly of reform lines, Hovorili sme o našom porozumení reformných línií and how those reform lines have been refined. a ako tieto reformné línie boli vyčistené. And part of that refinement Časťou tohto očistenia, became necessary čo bolo nevyhnutné, when people started intentionally or unintentionally attacking the midnight cry. keď ľudia začali napadať pôlnočné volanie. So to defend that message, Aby sme ochránili to posolstvo, various studies were presented boli prezentované niekoľké štúdie, that reinforced the logic behind the midnight cry message, aby sme nejako vysvetlili tú logiku defended its spoločného principles. volania a obránili I tie think we're all princípy. familiar with the study of half right and half wrong. Všetkým nám je známa tá štúdia pol správne, pol nesprávne. And how from that came the study of histories of success and failure. A ako sme od toho prešli k štúdiu úspechu a zlyhania. Understanding success and failure, Porozumením úspechu a zlyhania. failure, alpha history, success, omega history, Zlyhanie alfa histórie a omega a úspech omega histórie. it was developed because of an attack on the message, Bolo to vyvinuté, pretože bol útok na to posolstvo. but it also refined our reform lines. Ale tiež to prečistilo našu reformnú líniu. It made us see the history of Moses, Umožnilo nám to vidieť históriu Mojžišovu, beginning and end of ancient Israel, začiatok starého Izraela and the beginning of modern Israel, a tiež začiatok moderného Izraela in a much more clear fashion, o mnoho čistejšej forme, where we could begin to explain their failures and disappointments. kde sme mohli začať vysvetľovať vlastne to zlyhanie a to sklamanie. So every time the message came under attack, Takže vždy, keď to posolstvo vlastne bolo the na response to that zaútočené, tak to that was made using the lines odpoveď na to bolo použitie línií further refined our understanding of them. a hĺbšie porozumenie vlastne tých línií. And the first time that was done Poprvýkrát to bolo spravené, was in December of 2018. bolo to v decembri 2018. And that was the study of the repeating pattern. Boli to štúdie opakujúceho sa vzorcu. So we drew up that study, Nakreslili sme tú štúdiu, very briefly reviewed it, veľmi zbežne sme to and then we put it to povedali one side. a dali sme to na stranu. Because for about a year now, Lebo teraz asi rok, just speaking for myself, teraz hovorím za seba, I've used that pattern every time I approach reform lines. používam ten vzorec vždy, keď hovorím o reformných líniách, vždy, keď prichádzam k reformným líniám. And I wanted to think about them from a different perspective. A chcem sa na to pozrieť aj z inej perspektívy. So we've still taken our 4 dispensations Máme 4 and our 5 key epochy waymarks. And what a we've 5 done kľúčových milníkov. A čo sme is spravili, actually trace the messages. je, že vlastne my vyhľadávame tie posolstva. This isn't all the light that's come into the movement in the last 31 years. There's been other elements. Boli tu ešte iné But elementy. these are the messages Toto sú posolstva, that have tested, ktoré boli preskúšané, that have done the work of plowing, watering this crop. a vlastne oni urobili tú prácu orby.
We reminded ourselves Pripomenuli sme that it si, began with reform lines in 1989. že sme začali s reformnými líniami v 89. We made the statement without proving it Urobili sme vyhlásenie bez toho, aby sme to dokázali. that understanding the principle of end from beginning, A tým, že rozumieme princípu koniec začiatkom, our reform line would end naša reformná línia by skončila through a study of reform lines. vlastne štúdiom reformných That línií. they would play a key part in this final dispensation. Vyhrala kľúčovú úlohu v tejto konečnej epoche. Is every line a reform line? Je každá línia reformná línia? Is every line that we draw a reform line? Je každá línia, ktorú kreslíme, reformná línia? No. Nie. Does anyone say yes? Niekto pohovorí áno? So down here, Tu dole we're going to take a line of World War I pozrieme sa na líniu prvej svetovej vojny and a line of World War II a líniu druhej svetovej and vojny. make a line Urobíme líniu of World War III. tretej svetovej Is vojny. this a reform Je line? toto reformná línia? So not every line is a reform Takže nie line. každá línia je reformná línia. We take World War II and we place it on a line. A vezmeme druhú svetovú vojnu a umiestnime to na líniu. When we do that, is it a reform line? Keď to urobíme, je to reformná línia? No. Nie. Why? Prečo? Sister? Sestra? Why? Prečo? Because a reform line is to reform God's people. Pretože reformná línia je, aby reformovala Boží ľud. So World War II is not a reform line. Takže druhá svetová vojna nie je reformná línia. Third Diadochi War is not a reform line. Tretia diadučská vojna nie je reformná línia. Does anyone disagree? Is anyone confused? Je niekto zmetený? People are confused. Ľudia sú So what zmetení. opens up at the time of the end is reform lines. The whole concept Celý koncept is God's people need reformation. je, že Boží ľud potrebuje reformáciu. So God is going to do something to his people Boh niečo urobí to bring about a pre reformation. svoj ľud, aby priniesol reformáciu. So you will have Takže máme something happen at the beginning of ancient Israel, niečo sa tu deje na začiatku starého Izraela under Moses pod Mojžišom, and Joshua. Jozuom. Then his people, again, this is captivity to Egypt. Toto je zajatie v Egypte. You'll find them in captivity to Rome, Nájdeme ich v zajatí v Ríme. and you'll find John Vidíme tu Jána, and Christ. Krista. Then you'll find them captivity in the 1260. Potom nachádzame zajatie you'll find Miller. 1260 a tu je Miller And Snow. a Snow. So these are our reform lines. Toto sú reformné línie. Now we have Teraz máme 144,000 lines. líniu 144 000, Our mega history. našu omega históriu. And this is a line of A reform. toto je línia reformná. Because God's people have been in captivity for 126 years. Pretože Boží ľud bol v zajatí 1260 rokov. So what opens up in 1989 is the reform Čo line. sa otvára v 1989 je reformná Because línia. God is doing a work of reforming his people. Pretože Boh robí reformu jeho ľudu. So when we go into history Keď prichádzame do histórie and we see battles of Raphia and a Panium vidíme tu boje medzi boje in Rafia a Daniel Panim, 11, Daniela is that a 11, reform je line? to reformná línia? What reformation is happening? Aká reformácia sa deje? None. Žiadna. This is what I suggest. Toto je to, čo ja navrhujem. We have Máme lines línie and we have a máme reform lines. reformné línie.
So we can go to the third Diadochi Môžeme War, ísť do tretej diadušskej vojny and the third Diadochi a War tretia diadušská vojna will take you from nás 1989 vezme od 1989. to the Sunday k Law. nedeľnému zákonu. It's not a reform Nie line, je to reformná línia. but do we all have those know what those glasses are? Poznáme tie okuliare. Where you have a pair of spectacles, Máme také just like glasses. ako okuliare. Have we seen those? Videli ste ich také? Where you put a layer of glass over Keď tam vlastne dáme ten cez tej and vrstvy you see more. a vrstvu a vidíme viac. It'll give you some details. Dá nám to nejaké detaily. Do we know what those glasses are called? Poznáme, že tieto okuliare, ako sa volajú? Usually there's one pane of glass that's the foundation, A väčšinou sú to jedny základné okuliare then over that you can put layer over a layer na over ne môžeme layer. dať ďalšie vrstvy a ďalšiu vrstvu a vrstvu ďalšiu. Do we know what I'm talking about? Viete, o čom hovorím? Do you have a name for it? Má to nejaký názov? Že používa sa to v laboratóriu. It can be used in a laboratory. Používa sa to v laboratóriách. The concept of a microscope is different, but you could Ten use koncept that. mikroskopu je trošku iný, ale možno môžeme použiť aj ten. Možno by sme mohli ukázať obrázok, Not sure aby if I'll be able to find a picture. to videli, immediately. ale neviem, či budem schopná nájsť ten obrázok. Even if they aren't glasses that go over your eyes. A keď sú to tie okuliare, ktoré idú na oči, Sometimes they're a plate of glass. teraz som nerozumiem. Yeah. No. Similar. People do it with plates of glass. Ľudia robia to s takými plátmi skla, To create a 3D picture. aby vytvorili 3D obraz. So you have a layer of Máme glass tu vrstvu skla, that has very little detail. ktorý má veľmi málo And you'll detailu. take another layer of glass, Potom zoberieme ďalšiu vrstvu skla and this layer of glass a túto vrstvu might have a mountain. môže mať horu. And then you'll take kopec. another layer of A potom glass, zoberieme ďalšiu vrstvu skla and it might have a deer. a má, neviem, jeleňa. Alebo Deer. And then you'll take another layer of glass, a potom zoberieme and it might have a tree. ďalší vrstvu skla a môže tam byť And it strom. makes the picture A three-dimensional. potom vlastne toto robí ten obraz trojdimenzionálny. I think this is more technical than what I was thinking of. I'll look for it for the next class. No. You add layer after layer. It's not a change to the one sheet of glass. Je tu vrstva na vrstve, nie je to zmena tej jednej vrstvy. But you can just do them with the sheets. A môžete to tiež urobiť s papierom And it adds a layer of depth. So depth a perception. môžeme tam dať vlastne tú vrstvu a urobiť takú hĺbku tomu. So we have our reform line. Máme tu reformnú líniu
That is the key reform line. It's the end of modern Tá Israel. kľúčová reformná línia je koniec starého Izraela. Then to understand the reform line, Aby sme porozumeli reformnej línii, we can take these other môžeme lines, zobrať ďalšie línie, like the third Diadochi ako War, napríklad tretiu diadučskú vojnu. and it's like one of these sheets of A je glass. to ako jedna z týchto vrstiev skla. You'll put it over our reform Dáme to line, cez našu líniu and all of a sudden it'll transform it. It'll add a z depth. ničoho nič sa to pretvorí a dá to tomu takú hĺbku. All of a sudden, out of our reform Z line ničoho nič z našej reformnej línie will become a story about the Gulf War and the Iraq War, zrazu máme príbeh o vojne v Iraku, invasion of Ukraine. alebo invázii v Ukrajine. So these other lines, Takže tieto ďalšie línie, they're laid over our reform ktoré line, sú položené cez našu and they líniu, add depth and meaning. dávajú takú hĺbku tomu a taký zmysel. Each layer is to help tell a particular story. Každá tá vrstva hovorí ten určitý príbeh. So one of the sheets of glass Takže jedna tá vrstva skla, that you would overlay our reform line with ktorou budeme my prekladať našu reformnú líniu, might be the story of ISIS, môže byť príbeh radical Islam. teda islamský Another štát. layer might be the First World War, Ďalšia vrstva bude Prvá svetová the vojna. story of the King of the North and the King of the South. Zničenie kráľa severu a kráľa juhu. Another sheet of glass Ďalšia vrstva might be church and state, môže byť cirkev a štát. and we'll talk about moral majority. Budeme hovoriť o väčšine, morálnej Jerry väčšine. Falwell. Jerry Falwell. So does that make Dáva sense? to zmysel? Can everyone at least kind of picture what we're doing? Môžeme si to aspoň predstaviť, že čo robíme? Is that okay? Je to OK? So we have all of these other sheets of glass, Takže máme všetky tieto ďalšie pláty and we skla, don't put them all over our reform line at once. ale nedávame ich všetky cez našu líniu naraz. If we were to do Ak by that, sme to spravili, we have such a quantity of mali by sme information now také množstvo tých informácií, that there would be no space between the letters. This board would be black. že nebolo by ani miesto medzi písmenkami, táto tabula by bola čierna. So what we do Takže to, čo robíme, is we strip our reform line down to the basics, že dávame také základy, alebo just that base reform line, that bottom sheet of glass. dávame tú základnú reformnú líniu, ten úplne spodný čas, tá spodná And časť then we toho go through all of skla. our stories, A potom ideme cez všetky naše and we pick príbehy what story we want to a tell. my vyberieme ten príbeh, ktorý chceme hovoriť. Here we want to actually talk about the messages, the internal change. Teraz by sme chceli hovoriť o posolstvách, po vnútorných zmenách. So we're not going to add all of those sheets. This is the messages. Teraz nejdeme dávať všetky tie vlastne tie vrstvy, ale toto je to naše But posolstvo. we just take these added sheets. Zobrali sme túto vrstvu alebo tento plát skla, You could call them layers, alebo môžeme ich volať vrstvy, and we pick which one we want to overlay depending on our a story. my môžeme vybrať, že ktorú chceme, záležiac od našeho príbehu. And it becomes important that we don't mix our stories. Je to dôležité, aby sme nemixovali tie príbehy. I'll give you an example. Dávam príklad. I'll rub this out. To zmažem. In October of 2018, V oktobri 2018 we made a prediction. sme spravili predpoveď. Povedali sme, That in že 2019, v 2019 Donald Trump would be impeached. Donald Trump bude odvolaný, impeached. How did we do that? A ako sme to spravili? So we went back to 1865. Išli sme naspäť do 1865. In 1865, V tomto roku Abraham Lincoln Abraham Lincoln is assassinated. je
popravený. So Alebo he's against slavery, he's for equality. je proti otroctvu a je za rovnosť. He's been fighting for equality. On bojoval za rovnosť. He's assassinated in On je 1865. vlastne upravený v 1865. The vice president takes power. A vlastne ten viceprezident sa preberá moc. Andrew Johnson. Andrew Johnson is pro-slavery. je vlastne za otroctvo. He supports the South. On podporuje juh. Abraham Lincoln had only allowed him into his government Abraham Lincoln dovolil, aby išiel do vlády, to try to appease the South. aby sa zmieril s juhom. So Abraham Lincoln, he's against slavery, he's assassinated. Abraham Lincoln je proti juhu, Andrew teda Johnson proti becomes otroctvu. president and he's for slavery. Andrew Johnson sa stáva prezident a je za otroctvo. He has an interesting personality. On má takú zaujímavú osobnosť. He likes abusing people, On rád zneužíva ľudí. giving nicknames to his political opponents, Dáva také prezývky jeho politickým oponentom. conducting massive rallies. Vlastne robí také zhromaždenia veľké. He gets so bad Jemu sa tak zle darí, that in že 1868 v 1869 he's impeached. je vlastne impeached, alebo This je is the to pokus first o odvolanie. presidential impeachment. Je to prvé prezidentský ten pokus o odvolanie. So for someone to be impeached, Ak je niekto impeached, the House votes. takže vlastne ten Senát hlasuje, So the House alebo of snemovňa Representatives, reprezentuje. they draw up articles of impeachment and then they vote. A oni potom hlasujú. The House Tento voted to impeach him. Andrew snemovňa. Johnson was impeached by the House. Takže Andrew Johnson bol odvolaný snemovňou. But to be removed, Ale na to, aby bol odstránený, as president, the Senate then has to vote to impeach him. musí hlasovať Senát, aby ho odstránili, odvolali. And the Senate did not. A Senát to neurobil. So he was impeached, but he was not removed. Takže on bol, ako keby sa podaril ten impeachment, ale nebol odstránený úplne. So we went to this story Prišli sme do tohto príbehu, and we used the 151 použili sme 151 in 2016, v 2016, which is 151 čo je years. 151 rokov. The president changed from Obama, Prezident sa mení z Obamu, who was for equality, ktorý bol za rovnosť, Trump, na Trumpa, ktorý je who is against equality. proti rovnosti. One is essentially for slavery, one against slavery. Jeden je za otroctvo, jeden je proti otroctvu. Andrew Johnson did not win an election. Andrew Johnson nevyhral voľby, Trump did not win an election legally. Trump nevyhral voľby legálne. 3 years after Andrew Johnson becomes president, 3 roky potom, čo sa stal Andrew Johnson prezidentom, he's impeached. je impeached. 3 years after Donald Trump became president, 3 roky, čo sa Donald Trump stal prezident, he also faced impeachment. on tiež čelí impeachmentu. Je to pokus o odvolanie The House impeachment. voted Ten and he was snemovňa vlastne hlasovala a podarilo Donald sa Trump aj to, is že a president who has been impeached. on bol vlastne tiež vlastne, But for him to be removed, ale na to, aby bol úplne odstránený, the Senate has to vote musí against him, voliť aj Senát proti nemu. and they did not. A oni vlastne So you can see ho it followed the neodvolali. same pattern. Takže môžeme tu vidieť úplne rovnaký vzorec. Just as we expected it would.
Rovnako ako sme čakali, že So budeme. Elder Jeff launches this attack. And he says that this is a failed prophecy Brat Jeff na nás útočí a hovorí, že toto je because the nenaplnené vote to proroctvo, impeach Donald Trump in the House pretože oni tie hlasy na to, aby odvolali Donalda Trumpa, did not take place on November 9. teda nestalo sa to v novembri, 9. novembri. So he says it's a failed prophecy On hovorí, že to je nenaplnené proroctvo, because the vote in the House did not take place on the 9th of November. lebo sa ten impeachment nestal 9. novembra. The problem is Problém je, he's doing what we can tend to do. robí to, čo my môžeme We robiť. actually make the same mistake quite regularly. My robíme tiež rovnakú chybu When we dosť think často. about our layers of glass, Keď vezmeme našu vrstvu skla, we need to keep them separate. musíme ich udržať And this is a story of impeachment. vlastne zvlášť. A toto je príbeh impeachmentu. It's not the story of November 9. Nie je to príbeh novembra 9. So Andrew 9. Johnson novembra. was not impeached on November 9, 1868. Takže Andrew Johnson nebol odvolaný v tom novembri 1868. There's no connection to November 9 when it comes to America's history of impeachments. Nie je tam žiadne spojenie, keď príde v americkej histórii, keď ide o impeachment z 9. And it's not part of novembra. our story. Nie je to súčasťou toho príbehu. So what people try and do Takže čo ľudia sa snažia robiť? is they try and fuse together these layers of Oni glass sa snažia tak zlepiť dohromady tieto dve vrstvy toho skla when they should be a oni by separated. mali byť oddelené. Studied Študované and if reasonable overlaid. a ak je to možné alebo odôvodnené, tak You don't fuse or force them together. mali byť cez seba preložené, ale nemali by byť The spojené. House was never going to impeach Donald Trump Snemovňa ho odvolala, Donalda Trumpa, on a Saturday. v sobotu. And we knew November 9 was the Sabbath from the beginning, before the message was even A my presented. vieme, že 9. november bola sobota ešte predtým, ako sme to posolstvo vôbec prezentovali. So we get into trouble when we start mixing our layers. Takže dostaneme sa do problémov, keď začneme mixovať alebo miešať tie vrstvy. And everyone who doesn't understand the message properly does this. Každý, kto nerozumie poriadne tomuto posolstvu, tak toto robí. And almost every time Elder Jeff attacks this A message, skoro vždy starší Jeff útočí na toto posolstvo. it's because he's doing that. Je to preto, lebo toto takto robí. He doesn't understand the layers. On nerozumie tým vrstvám. So coming back to here, Takže vrátime sa sem. we have key reform lines. Máme tu kľúčovú reformnú That's líniu, our base. alebo reformné línie, a to sú na Then ten náš over our základ. base, A potom na tento we základ can place different stories. môžeme umiestniť rôzne príbehy. So 1989, Takže 1989, what's given us čo je nám dané, becomes the foundation of everything else that we study and do. sa stáva ako základom pre všetko ostatné, čo Everything robíme. else is built on reform lines. Všetko ostatné je vybudované na reformných líniách. The first thing people have to abandon when they leave this movement. If people actually believed reform lines, Ak ľudia vlastne veria reformným líniám, which is what was given us at the time of the end, čo je to, čo nám bolo dané v čase konca, no one would ever dare leave this movement. nikto by si nedovolil opustiť toto hnutie. So we'll approach that each dispensation. My prichádzame k tej každej epoche. Reform lines themselves are innocent, Reformné línie samotné sú nevinné, but they're going to develop into a challenge. ale a oni test. sa vyvinú do nejakej skúšky, do výzvy. This doesn't hurt, this does. Toto neubližuje, ale toto áno. This doesn't require a change of behavior, this does. Toto vlastne nevyžaduje zmenu správania, toto áno. So reform lines became Daniel 11:40-45. Come to the early rain. Prichádzame do skorého dažďa. 25:20 does not challenge you in any way. 25-20 vás nejako
Nevyzýva time nejakým prophecy that spôsobom. ended in 1844. Je to časové proroctvo, The last one. posledné. But it's a cause, it leads to an effect. Ale je to Time setting. príčina, ktorá vedie k následku. Je to vlastne dôsledok času. That requires a change of behavior. To vyžaduje zmenu správania. So this is one message, cause and effect. Takže toto je jedno posolstvo, príčina a dôsledok. One message, cause and Jedno effect. posolstvo, príčina a dôsledok. Then we came to the latter Potom rain. sme prišli k neskorému dažďu. How is this cause and effect? Kde tu je príčina a dôsledok? How do we go from World War I, World War II Ako ideme od prvej svetovej vojny a study druhej equality between svetovej men and vojne a k tomu, aby sme študovali rovnosť medzi mužom a ženou? Someone want to answer that? Niekto chce na to odpovedať? Sister Catherine. Sestra Katrin? How do we go from studying the world wars to Ako sa equality? dostaneme od študovania svetových vojen k rovnosti? Give us the first step. Daj nám prvý krok. So it's all encapsulated in the two streams of information. Je to všetko vlastne obsiahnuté v tých dvoch zdrojoch informácií. So equality is already there. Je tam už aj tá rovnosť. No one can easily define it. Nikto to nemôže tak ľahko definovať. How do you go from world wars to church and state? Ako sa dostaneme od tých svetových vojen do cirkvi a štátu, k cirkvi a štátu? So we want to go from King of the North, King of the South, world wars Chceme ísť z kráľa severu a juhu, vlastne z tých to equality. svetových vojen k rovnosti. Sister Catherine reminded us of two streams of Sestra information. Katrin nám pripomenula tie dva zdroje informácií. This connects with the Battle of A Ipsus to je spojené s tou bitkou from Ipse, the Fourth pri Diadochi Ipse War, a 4. diadušskou vojnou. connects to the invasion of Poland, A nás spája vlastne s inváziou do Poľska. so two streams of information connects directly with the world wars. Takže tieto dva zdroje informácií je to priamo prepojené Where do we go to next? so svetovými vojnami. Kam ideme teraz? Can you explain? Má to niečo dočinenia s propagandou? Môžeš vysvetliť? V druhej svetovej vojne So you can come back to the information war model. nemáme informačnú vojnu, ale bola použitá So one of propaganda. the arguments that was used on October 3 Jeden z argumentov, ktorý bol použitý v 3. oktobri, when there was this fight with Elder Jeff keď bol tento boj s starším Jeffom, about this subject of two ohľadne streams. tejto témy dvoch zdrojov, He said both sides are equal. on povedal obidve strany alebo obidva zdroje sú And every rovnaké. time he said both sides are equal, A vždy, keď to povedal, že oba sú rovnaké, our response was, naša odpoveď bola, you have Churchill máme tu Churchilla and a Hitler. Hitlera. Are both sides equal? Sú obaja rovnakí? Alebo rovní? No. Nie. Was Churchill necessarily a good man? Bol Churchill nevyhnutne dobrý A muž? good moral man? Morálne dobrý muž? Probably not. Pravdepodobne nie. Do we care? Not really. Zaujíma nás to? Every Nie veľmi. time
the argument was made, vždy keď tento argument bol správený, alebo Clinton is morally bad. Že Clintonová je morálne zlá, Therefore, she is equally bad to Trump. preto je rovnako zlá, ako je Trump. It's a rejection of two streams, to vlastne where one leads to the sea of glass, one to the lake of fire. Odmietnutie týchto dvoch zdrojov, kde jeden vedie do vode života, druhý k We peklu. come back to this model, Churchill and Hitler. Prichádzame k tomuto modelu Churchill a Hitler. Let's say it's 1933. Povedzme, že 1933 Hitler's rising to power. Hitler povstáva k moci. Hitler has his propaganda On machine. má svoju propagandu. Does Churchill have a Má aj propaganda machine? Churchill propagandu? Yes. Áno. Are they equally bad? Ale sú rovnako zlí? Can you stand back and say, Môžeme sa tam vrátiť a povedať, I don't care if we have Churchill or Hitler? nezaujímavé, či máme Hitlera alebo Churchilla. Or I'm just going to listen to no one. They're all as bad as each Alebo other. nebudem počúvať nikoho, oni sú rovnako zlí. Could you do that in 1933 Germany? Môžeme to urobiť v roku 1933 v Nemecku? No. Nie. You had to stand on the side of Churchill. Musíme sa postaviť na stranu Churchilla. Because whether or not he was particularly moral in his private life, Pretože on bol... Neviem teraz. whether or not you thought he shared propaganda, Teda bez toho, že by bol dobrý morálne vo svojom súkromnom živote, alebo že či by šíril all of that propagandu, becomes irrelevant. všetko to je Because irrelevantné. even prophetically, Pretože dokonca prorocky people were required to see this separate to that. If you're standing in 1933, ak stojíme v tom you don't 1933 get to say they're as bad as each other, a povieme, že oni sú rovnako zlí obidvaja and I'm supporting no one. a nikoho z nich nepodporujem, You have to be able to choose between right and wrong. musíme byť schopní si vybrať medzi správnym a nesprávnym. Does that make sense? Dáva to zmysel? So I'm just referring to what our sister mentioned, Vlastne referujem to, čo sestra povedala. bringing this to information war Túto informačnej and vojne propaganda. a propagande. So I want to. We've looked at the two streams Takže pozreli sme sa na dva zdroje, that already brought this subject to the movement. ktoré boli privedené do tohto hnutia. You could see that race was the issue underneath everything else. Vidíme, že rasa bola vlastne tiež témou, Connected with this issue of sexism. ktorá bola spojená s problémom sexizmu. But that wasn't enough. Two streams weren't enough to bring a solid message of equality. Ale tieto dva zdroje boli dostačujúce na to, aby priniesli tú posolstvo o rovnosti. In a way that gave people no excuse. Aby vlastne So dalo, what step had to be aby taken? ľudia nemali výhovorku. Takže aký krok musí byť spravený? What model has to be used? Aký model musí byť použitý? Sister Kathy. Sestra Katy. When you're talking about the king of the north and the king of the south, Keď hovoríte o kráľovi severu a what kráľovi juhu, model are you automatically forced to use? aký model vlastne ste nútení použiť? Before you get to church and state, Predtým, ako sa dostaneme k cirkvi a štátu. it involves the world wars, Vlastne, but you have north and south. bavíme sa o What svetových model is vojnách a máme sever a juh. Aký je to model? Dennis. What do we call the model? Ako voláme ten model? Geography? I thought I heard the Geograficky. German version of that. So king of the north, king of the south forces you to use the model of Takže král geography. severu a král juhu vlastne nás núti k tomu, aby sme použili ten model geografický. We don't kind of rifle through our models and pick one. A nevyberáme si ako keby z tých modelov našich a vyberáme si ktorýkoľvek, It's already given to us. ale už je to nám dané.
So now we have north and Takže south. teraz máme sever a juh. King of the north, king of the south. Král severu a král juhu. So once we have king of the north, king of the Ako náhle south, máme toho kráľa severu a kráľa juhu, we bring them to the model of geography. privedieme ich k modelu geografickému. We think about the four directions of the compass. Uvažujeme nad tým, že máme 4 smery na Because Daniel kompase. 11 will tell you that there's 4, not 2. Pretože Daniel 11 nám povie, že sú tam 4, nie 2. There's 4 directions to consider. Sú tu 4 smery, aby sme ich zvážili. But it ends on focusing on north and Ale south. vlastne skončí to tak, že sa sústredíme na sever a juh. Because these are the ones Pretože to sú tie, that are polar ktoré opposites. sú presne oproti, alebo These are the ones on which the rest of the world turns. toto sú tie, ktoré vlastne kam obracajú ten It zbytok turns sveta. from the north and it turns from the south. Alebo kde sa otáča, And what did okolo we ktorých say sa about otáča the svet, north and the okolo south? severu a There's 2 juhu, poles. okolo týchto pólov. We had 2 thoughts. Máme tu dve myšlienky. So they're opposites, Sú protichodné. as opposed to each other as you can possibly get. That's why they're called polar opposites. Je to úplne ako najviac proti sebe, ako je to len možné. And at the same time as they're completely opposed to one another, they're the same. A napriek They're tomu, že almost sú identical. úplne oproti sebe, But tak one sú has eyes, another has eyes. rovnakí. They are in many ways. Oni sú v mnohých spôsoboch. If you were standing in one, you wouldn't know which one you were at. A ak by sme stáli, It's nevedeli not by sme, like kde one is stojíme. really, really cold and one is really, really Nie je hot. to ako, že jeden je úplne horúci a druhý je úplne studený. A mirror image. Je to vlastne také zrkadlový obraz. So I like the concept of a mirror image Mám rada ten koncept toho because it's a completely zrkadlového switched, obrazu. Je to vlastne úplne prehodené, but it's the same image. ale je to rovnaký It's not a new obrázok. picture. Nie je to nový obraz. That's a good analogy. To je to dobrá analogia. So the king of the north and the king of the south, they're a mirror image of each Takže other. král severu a král juhu sú úplný zrkadlový obraz. It isn't that this is really cold and this is really hot. Toto nie je tak, že tento je úplne horúci a tento je studený. And that's the way we've kind of pictured it in the past. A to je spôsob, ako sme ich vyobrazovali v minulosti. We would say this is all religious My sme hovorili, že toto je úplne and náboženské this is all a atheist. toto je úplne ateistické. All religion, no religion. Úplne náboženské, vôbec náboženské. And that's not a mirror image. Ale to nie je zrkadlový obraz. Instead, we find them both in this church-state relationship. Namiesto toho nachádzame ich ako So we vzťah began cirkvi a štátu. to consider Vladimir Putin. Takže budeme hovoriť teraz o Vladimirovi Putinovi. We saw how he became president in 1999. Videli sme, ako sa stal prezidentom v 1999. He's elected in 2000. Je zvolený v 2000. He runs 2 consecutive 4-year terms. On vlastne vládne tie volebné obdobia. That's all he's allowed in their constitution. To je to, čo vlastne dovoluje ich ústava. He steps down. Potom odstupuje He places a puppet a dosadzuje si tam bábku, who runs just 1 term. ktorý vládne jedno obdobie. So he forms a plan before 2008 Takže on vytvoril plán pred 2008, that helps him hold on to power. ktorý mu pomáha sa udržať pri moci. In V 2012, 2012 he returns, on sa vracia,
changes 4-year terms to 6-year terms, mení svoje štvoročné obdobie na 6-ročné, which give him an extra 4 čo mu years. dáva vlastne ďalších extra 4 roky. No, So now it's navyše. like he's been able to run for 3 terms. Takže teraz vlastne schopný vládnuť 3 volebné obdobia. 3 of these 4 years. 3 tieto štvorročné. So these end in Takže 2024, toto končí 2024 and he already has a plan. a už má plán. I'll give you an article from The Guardian. Dám vám jeden článok z The Guardian. It's called Russian Government Quits Je to Russian Government Quits. as Putin plans to stay in power. Ako vlastne Putin plánuje, ako zostať pri moci. Past 2024. Po 2024. So Vladimir Putin Vladimír Putin has begun this attempt to completely reshuffle power in Russia. začal túto snahu úplne zmeniť vlastne There was a Rusko. constitution written Bola tu in napísaná 1993. ústava v roku 1993 by Boris Yeltsin, Borisom Jelcinom. and now he's working to amend that A constitution, on teraz pracuje na tom, aby nejako dorobil alebo prerobil túto shaking up the sources of power. ústavu a When he announced that he was going to do that, keď on vlastne oznámil, že to bude robiť, that he would bring about a national referendum on privedie národné referendum, to remake the aby constitution prerobil vlastne tú ústavu. in a way that would shift power Uh. from any new president to the state council. Aby vlastne premiestnil tú moc ktoréhokoľvek nového prezidenta do vlastne štátnej rady. Sometimes there's so much news right now, Teraz je toľko nových správ, we can miss major stories. že môžu nám uísť tieto príbehy alebo tieto veci. Dmitry Medvedev, the president from here, Medvedev, prezident tento, was his prime minister. bol jeho premiér. Early middle January, Na začiatku januára Putin announced this plan. Putin oznámil tento plán. Medvedev resigned as prime minister. Medvedev rezignoval ako premiér. And with him A s ním resigned the entire Russian government. vlastne rezignoval celá ruská vláda. They resigned in full, Úplne rezignovali. hours after Putin's announcement. Len hodiny po tom vyhlásení Putina. So you can see how this has shaken up Russia. Takže môžete vidieť, ako toto otrása Ruskom. So we spoke briefly about this change, Hovorili sme tak skrátke o týchto zmenách. moving the power from the president to the state council. Vlastne premiesňovanie tej moci z prezidenta na Some vládu. people are still suggesting he Alebo might actually move it to štátnu the radu. role of prime minister. And then become prime minister. A on sa potom vlastne stane tým premiérom. Which is exactly what Erdogan did in Turkey. Čo je úplne presne to, čo spravil Erdogan v Turecku. Changed the balance of power between president and prime minister. Zmenil tú vyváženosť moci medzi premiérom a prezidentom. So that's what he's currently doing. To je to, čo teraz momentálne But robí. to have people support in doing this, Ale aby ho ľudia podporovali k tomuto, he's allowing everyone to send in their ideas for a new on constitution. dovoluje všetkých, aby mu vlastne posielali svoje nápady k tej novej And what ústave. were some of those ideas? A aké sú niektoré z tých nápadov?
návrhov. Health insurance? Zdravotné poistenie? What have Protestants in America wanted for 200 years? Čo chceli protestanti v Amerike za posledných 200 rokov? To declare America a Christian nation. Aby bola Amerika deklarovaná ako kresťanský národ. So now, Takže teraz, to get his change of power, aby zmenil tú svoju moc, Putin is willing to write into the constitution of the King of the South that it is a Christian nation. Putin je ochotný zapísať do ústavy, že Rusko je kresťanský národ. So this is not hot and cold, Takže toto nie je studené a horúce. for religion, against Za religion. náboženstvo proti náboženstvu. It's much more subtle. Je to oveľa viac... Christians in America want it declared as a Christian nation, and Christians in Russia want it declared as a Christian nation. Amerika tiež chce sa deklarovať alebo o sebe tvrdiť, že sú kresťanský národ rovnako ako aj Rusko. And it's the King of the South that's about to do that. A je to ten kráľ Juhu, ktorý to práve ide urobiť. What else do Protestants want written into the Constitution of America? Čo ešte chcú iné protestanti, aby mali ukotvené v ústave? They've tried this one before and they've never got it in. Oni toto už skúšili, ale nikdy sa im to nepodarilo. Modlitby v školách? Prayer in schools, that's one of them, but that's not the one I'm thinking. Modlitby v školách sú tiež jedna z tých vecí, ale nie je to, na čo myslím teraz. It's not abortion. A nie je to potraty, nie. You're heading in the right direction. Ale idete správnym smerom. What they want to write into the Russian Constitution Čo oni chcú napísať do ruskej ústavy, is that marriage is only a union between a man je, and že a woman. manželstvo je spojenectvo medzi mužom a ženou. That's something Protestants in America have wanted and never gotten Je in. to niečo, čo chceli protestanti v Amerike, ale nikdy sa im to nepodarilo. So the King of the South Takže kráľ z Jihu is about to declare his country a Christian nation vlastne ide vlastne deklarovať, že Rusko je and kresťanský introduce národ into the Constitution Christian morality. a uviezť do ústavy kresťanskú morálku. So even those that reject this message, Takže dokonca tí, ktorí odmietli toto posolstvo, they say America is not the king of the north oni hovoria, že Amerika nie je kráľ severu, because it has an army. pretože má armádu. So question, Takže otázka. the king of the south, Kráľ Juhu it has an army. má armádu. Whose army is that? Koho armáda to je? So that's a different subject. Je to iná téma. But if they don't want to call America the king of the north because it has an army, Ale ak nechcú volať Ameriku kráľom severu, pretože má armádu, and they think that the king of the north can only be a church, a tak, teda, že kráľ severu môže byť jedine they have to be cirkev, consistent. musia byť konzistentní. King of the south is not the king of the south. Kráľ Juhu tiež není kráľ Juhu. The king of the south becomes a church, Kráľ Juhu sa stáva cirkvou, fighting with an army. bojujúcou s armádou. And you have to ask on behalf of who? Musíte sa spýtať, teda, že neviem. That's a thought for those struggling with America being the king of the north. To je myšlienka pre tých, ktorí bojujú s tým, že či Amerika je kráľ But we severu. assume they believe Russia is the king of the south. Ale ak veríme, že Rusko je kráľ Juhu, And it is not an atheistic nation. a nie je to ateistický národ. So the king of the north is church Takže kráľ severu je cirkev over state. nad štátom. The king of the south A kráľ z Is the Juhu state je štát, controlling the ktorý church. kontroluje cirkev. So Donald Trump, Takže Donald Trump, he came to power on sa dostal k moci, because the church allowed him. pretože cirkev mu to dovolila. The church gave Donald Trump his power. Cirkev dala Donaldovi And they Trumpovi could take it away teda from moc him anytime they a chose. môže ju kedykoľvek mu ju odobrať. The Russian Orthodox Church did not give
Vladimir Putin power. Ruská ortodoxná cirkev nedala Vladimirovi Putinovi moc. He, the state, On, ten štát, gave power to the church. dal moc cirkvi. And he could take it away anytime he chose. A on to môže zobrať od nich preč So kedykoľvek this comes chce. back to the concept of mirror image that Sister Sue Ellen introduced. Takže prichádzame k tomu zrkadlovému obrazu, ktorý sestra Suelin spomínala. Do we all understand a mirror image? Rozumieme všetci tomu zrkadlovému It's the obrazu? same image, Je to rovnaký obraz, but back to front. ale You vlastne don't opačný. have an image of a phone, Máme tu, alebo nemáme obraz and a mirror image of that becomes tohto a cup. telefónu a zrkadlový obraz je táto šálka. It's the same Je picture, to rovnaký obraz, but it's also the opposite. ale je It's switched. tiež opačný, je otočený. Just like the North and South Pole, Je to rovnako ako severný which is why a there južný is no pól. head of state Je to dôvod, prečo nie... in the world, leading head of state, that is more nationalistic, white supremacist, Teraz som Sexist. nerozumel. homophobic, than Vladimir Putin. He's the one Vladimír Putin fighting for Jewish Christian morality. bojuje za judeo-kresťanskú morálku. Not for some atheistic concept. Nie He's za fighting for the nejaký church. ateistický koncept, ale on bojuje za So do you cirkev. have any thoughts or questions? Máme nejaké otázky alebo myšlienky? We've been talking about the King of the North and the King of the South as a mirror image. Hovorili sme o kráľovi severu a kráľovi juhu ako o zrkadlovému obrazu. Not as opposites as they have sometimes been portrayed. Nie tak teda hovorili So how do we sme, get že sú from nie that taký opak to ako equality? v skutočnosti. We've gone from King of the North, King of the South, Takže prišli sme k rovnosti, od kráľa to severu model a of juhu geography, k modelu geografickému, to polar opposites, mirror image, týmto to protikladom church and state. a prišli sme k cirkvi a Now it's our štátu. next step. A teraz aký je ďalší krok. Take us there. Vezmi nás tam. People must have grown up with different sermons than I grew up listening to. Ľudia vyrastali na iných kázniach, ako som ja vyrastala. Because the whole concept of this, Lebo celý koncept tohto, church over state, vlastne, že cirkev nad štátom, people would go to Revelation ľudia by šli do zjavenia and see the woman riding the beast, a videli by ženu sediacu na šelme. Jezebel and Ahab. Jezabel a Achab. When they talk about Jezebel and Ahab, Keď hovoríme o Jezabel a Achabovi, who's the really wicked one they hate? kto je z nich ten zlý? Jezebel. Jezabel. And it was always portrayed to me A ona vždycky bola mne that they almost felt sorry for Ahab. tak vykreslovaná, že skoro by som sa skoro by mi malo byť Achaba ľúto. This poor, beaten down husband Chudák, tento zbitý muž, submitting to his wife. ktorý je podriadený svojej žene. So people always approached this Takže ľudia vždy prídu k tomuto and brought it to the relationship between a woman and a man. a vlastne to privedú k vzťahu ženy a Woman muža. riding the beast. Žena, ktorá sedí na šelme. Does that make sense? Dáva to zmysel? So can someone please take us now Takže ak niekto teraz môže nám povedať back to the world wars, vlastne o týchto step us through svetových the logic to equality. vojnách a prejsť tak k tej logike rovnosti. Who's willing to do that? A kto je ochotný to spraviť? Start with the world wars. Začni s svetovými vojnami.
Takže máme tu World svetové wars, vojny, king of the north, king of the south. král severu a juhu. Bojujú medzi sebou. Majú vzťah Before you come medzi to church cirkvou a and state model, štátom. Predtým, ako ideme k tomu modelu cirkev a štát, we've gone from the world wars to king of the north, king of the south. prišli sme od svetových vojen k tomuto kráľovi severu a juhu. And what do you automatically have to do once you're given those names? A čo musíme automaticky spraviť, ako náhle nám je dané tieto mená, tieto názvy? So we have world wars. Takže máme svetové vojny, They take us to king of the north ktoré nás versus berú king of the south. Ku kráľovi severu a juhu. That takes us to. To nás privádza Opposite of what? k opaku čoho? Geography. Geografii. So it takes you to the model of geography. Takže berie nás to k modelu Once you go to the geografickému. model of A keď geography. prídeme k tomuto modelu geografickému, So this is what Daniel 11 gives you. toto je to, čo nám dáva Daniel 11. North, south, east and west. Sever, juh, východ, západ. Now what's next? Čo ďalej? You're lining them up on the model of geography. Dáme ich na líniu s modelom geografickým. Alebo do línie. So two things about them you can learn from Dve this. veci ohľadne týchto sa môžeme od nich z tohto naučiť. They're opposite, but they're also the same. Sú opaky, ale zároveň sú rovnaké. It's a mirror image. Je to zrkadlový obraz. From there, Odtiaľ so we're going to go from world wars, Takže pôjdeme od týchto svetových king of the vojen, north, king of the south, král severu a král juhu. which forces you into a model of geography, Vlastne nás to privedie k modelu to a geografickému, subject of polar opposites. k téme opaku, polárnemu opaku, Completely opposite, alebo kompletnému proti almost opaku. entirely the same. Ale zároveň je to úplne rovnaké. It's a mirror Je image. to zrkadlový obraz. Then we see what is actually being mirrored. Potom vidíme vlastne, že čo bolo vlastne zrkadlovo And the definition zobrazené. of the king of the north A tá definícia kráľa is this severu church-state je, relationship že to vzťah where cirkvi a the church štátu, controls the state. kedy cirkev kontroluje štát. The king of the south is a mirror image of Kráľ that church-state juhu relationship. je zrkadlový obraz tohto vzťahu. Almost identical, Skoro identický, but here the state controls the ale church. tu kontroluje štát cirkev. And once we understand church, state, church, Ako náhle porozumieme cirkev, štát, cirkev, God's people for centuries Boží ľud po stáročia have gone to Revelation bol and zjavený seen that that relationship is wrong. a videl vlastne, že tento vzťah When je did zlý. we first, what Nesprávny. year did we first understand that the king of the king of the south is state over church? V ktorom roku sme pochopili What prvýkrát, že vlastne král z juhu je štát nad cirkvou?
When was that first introduced? Kedy to bolo prvýkrát privedené? The king of the south Král Juhu is a church-state relationship. je vzťah cirkvi a štátu. Bolo to v 2016? We never understood this before last year. Nerozumeli sme tomuto pred minulým rokom. So we've understood for centuries, if not millennia, Takže this model. rozumeli sme po stáročia, ak nie po tisícročia tento model. King of the north. Je to král severu, King of the south, ale král juhu we understand in 2019. pochopili sme to v 2019. It was identified in 2018, Bolo to identifikované v 2019, but it was not presented until 2019. ale v 2018, ale nebolo to prezentované až do 2019. This was going to cause problems. Pretože sme vedeli, že to spôsobí problémy. And it had already started to cause problems just through people seeing it in the two streams of A už information. sme to videli, že to začalo spôsobovať problémy, už keď sa to na začiatku tých vlastne dvoch zdrojov. So do we have any questions on the King of the Takže South model? máme nejaké otázky na model kráľa juhu? Give us some other King of the Souths in history. Dajte nám nejakých ďalších kráľov juhu v histórii. What's another King of the South we have in our history? Aký je ďalší kráľ juhu v našej histórii? Ptolemy? Ptolemy? Alebo Ptolemaios? So Ptolemy in Egypt? Je to v Egypte? Ptolemaios v Egypte? That's one. To je jeden. France? Francúzsko. Another one? Ďalší. Stalin. Stalin. Brother Roland. Brat Roland. France. Francúzsko. Is it a church-state Je relationship? to vzťah cirkvi a štátu. Otázka. Štát je nad cirkvou. So there's a church, Takže je tu cirkev. because many people would argue that it's atheistic France and there's no church. Lebo veľa ľudí by argumentovalo, že je to ateistické a nie je tam žiadna cirkev. What time did we start? Because I'm not keeping track. Okay. 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 Thank you. So I want us to look at these three King of the South and not go into great detail. Chcem, aby sme sa pozreli na týchto troch kráľov juhu, ale nechcem ísť do veľkých detailov. But I know this is where people, even if you don't have the questions now, this is what will come to your mind. Ale aj keď teraz možno nemáte otázky, tak viem, že toto príde vám na mysel. Some may think church-state relationship. Niekto si myslí vzťah When cirkev you'll a be laying in štátu. bed tonight, Potom si láhne you'll think, what about atheistic France? a povie si, a čo s tým ateistickým Francúzskom, I thought they killed the church. ktorí zabili cirkev. So does anyone want to add to that? Chcete niečo k tomu pridať niekto? You can pick any one of these, Ptolemy, France or Stalin. Môžete vybrať si ktoréhokoľvek z týchto. Soviet Union. Sovietský zväz.
Keď hovoríme o Francúzsku, tak hovoríme v čase revolúcie francúzskej. Chlodvík vlastne prijal tú katolickú vieru. Why did he do that? Prečo to urobil? Aby prijal So who moc. gave power to Clovis? Takže kto dal moc Chlodvíkovi? So the church gave the power to the Cirkev state. dáva moc štátu. So you know that's a King of the North model. Takže vieme, že to je model Where Clovis kráľa only severu. had power as the church gave it to him. keď vlastne Chlodvík získava moc iba vtedy, keď mu ju cirkev dala. Does that make sense? Dáva to zmysel? So the state wanted power, he had to get it from the church. Takže ak štát chce moc, tak ju dostane od cirkvi. Donald Trump wanted power, he had to get it from Protestantism. Donald Trump chcel moc a musel ju dostať od protestantizmu. Same model as Clovis. Rovnaký model ako Chlodvík. We'll do Ptolemy last. Urobíme Ptolemaja naposledy, We work from the bottom up. ale Stalin. začneme od tohto spodu, So od Stalin Stalina. came to power, and what did he do to the church? A keď Stalin prišiel k moci, čo urobil s cirkvou? At the beginning, he just killed them all. Na začiatku on ich všetkých zabíjal. Burnt their churches, Vypaloval kostoly, killed their priests, zabíjal kňazov, just eradicated religion. úplne to zradikalizoval, alebo Until when? dokedy? What day did he stop? Ktorý dátum skončil? I'll give you the year. Dám vám rok 1941. 1941. Stalin stops Stalin crushing the church prestáva ako In rozoberať tú 1941. cirkev alebo ničiť cirkev v 1941. when? Why? Prečo? He stopped shortly before he joined the Allies. Prestal tesne predtým, ako sa pripojil k tým spojencom. Why did he join the Allies? Prečo sa pripojil k tým spojencom? So Germany's the king of the north. Nemecko ako král severu Germany invades him. vlastne ho napadá. The day they invade, his Stalin's first fear V ten deň, kedy oni ho napadli, tak Stalin is sa put bál down all these Russian Orthodox Christians a on všetkých odložil týchto ruských ortodoxných kresťanov in other religions, a ďalšie k cirkvi and he was afraid a on bol vtedy veľmi sa all of bál, those people would turn to Hitler as their že savior. všetci títo ľudia sa otočia k Hitlerovi ako k svojmu spasiteľovi, So záchrancovi. across all the radios, he transmits this message: rise up and save our Christian fatherland Takže on vlastne začal do rády posielať toto posolstvo, že aby zachránil tých from pagan Germany. vlastne ten náš národ He's trying to kresťanský z attack us od like pohanského crucifying Christ. Nemecka. Because we're this Christian nation. Lebo my sme tento So kresťanský that's a národ. paraphrase, To je vlastne parafráza, but that's the essence of what Stalin had transmitted. ale je to taká esencia, alebo čo... neviem. So we think Stalin was just out to completely destroy the church. Takže Stalin vlastne chcel úplne zničiť cirkev. He always maintained an iron grip on the church, but he needed the church. Ale on ich potreboval, So he cirkev. quickly learnt to not destroy it Takže on entirely. sa rýchlo naučil, že ich nemôže úplne zničiť. He starts by trying to eradicate it entirely. On ich chcel najprv vyhľadiť, Then he wakes up one day ale potom sa jedného dňa
zobudí realizes he has enemies, a uvedomuje si, že on má nepriateľov. and realizes that he needs this church Uvedomuje si, že on potrebuje túto cirkev, to keep some control of the people. aby udržovala kontrolu nad ľuďmi. So Stalin's Soviet Union was a church-state relationship. Takže Stalinov sovietský zväz bol vzťah cirkvi a štátu. Just where the state kept an iron grip on the church, but still allowed it to exist. Does that make sense? Dáva to zmysel? Any questions or thoughts on Stalin's Soviet Union? Máte nejaké otázky na Stalinov sovietský zväz? Nothing on the Soviet Union. Nič o sovietskom zväze? Move up to France. Dobre, posunieme sa k Francúzsku. France started the same way as the Soviet Union. Francúzsko začalo rovnakým spôsobom ako Sovietsky zväz. The complete eradication of religion. Kompletné vyhladenie And náboženstva. just like Stalin, what did they realize? A rovnako ako Stalin, čo si oni uvedomili? It doesn't work without Nefunguje to religion. bez náboženstva. So we might mock their goddess of reason, Takže môžu si sa vysmievať z ich boha, but why did they do that? ale prečo to robia? Because religion is the opium of the people. Pretože náboženstvo je opium ľudí. Problem is, someone asked Vladimir Putin if he believed that, and he said no. Problém je, že niekto sa to pýtal Vladimíra Putina a on povedal, že nie. I would suggest he does believe that. It's how he operates. Ja by som povedal, že on tomu verí, ale je to spôsob, ako on operuje alebo robí, koná. But he sees it as something positive to manipulate. Ale on to považuje za niečo pozitívne a k manipulácii. So France, they start just like Takže Stalin. Francúzsko začalo rovnako ako Stamp out Stalin. religion. They realize fairly early Oni si uvedomili veľmi skoro, that people need religion, že ich ľud potrebuje náboženstvo, and it makes them malleable, controllable. robí ich vlastne kontrolovateľnými. And they try and reintroduce a religion that they can control. A oni sa snažili obnoviť cirkev, ktorú môžu oni ovládať. That doesn't go so well. To nešlo veľmi dobre. In 1798, A v 1798 they take the Pope captive, oni vlastne zajali pápeža. 3 years later, 1801, 3 roky neskôr, 1801, what do they do? čo oni urobili? What does Napoleon do? Čo urobil Napoleon? They end the breach between France and the papacy, Oni vlastne spálili most medzi pápežstvom a and Francúzskom. reaffirm the Catholic Church. Aha, nie, oni ho obnovili, ten most medzi pápežom a Not as the Francúzskom. religion of France, but permissible in France. So prior to the French Revolution, Takže pred francúzskou revolúciou the church controlled the state. cirkev kontroluje štát. They're going to turn from the church controlling the state. A oni sa vlastne obratia od tohto, že cirkev kontroluje štát, The state tries to kill the church. že štát vlastne sa snaží zabiť cirkev, They realize that's not very ale smart. oni si uvedomili, že to nie je veľmi múdre, So they're going to accept the church. takže oni ich budú akceptovať cirkev. In 1801 they do that, V 1801 oni to robia, as long as the state controls the church. zakiaľ teda pod podmienkou, že
štát long as they kontroluje can flip cirkev. that balance of power. Jedine vtedy, že môžu sa prehodiť Because the king of the south moc. is fine with the church as long as it submits. Takže tá cirkev sa môže jedine podriadiť. Yes. He's asked to repeat, so I'll just give a summary. On sa pýta, brat sa pýta, aby som to zopakovala, tak dám nejaký sumár. The beginning of the French Revolution, Začiatok francúzskej revolúcie they're in a church-state relationship where the Catholic Church controls the state of je tu France. vzťah cirkvi a štátu, kedy katolícka cirkev kontroluje francúzsky štát. They've had enough of this Oni už church, mali dosť tejto cirkvi so their immediate reaction a ich reakcia is try to kill the church, je destroy it. pokus, aby zabili a zničili túto cirkev. But they soon realize Ale oni si skoro uvedomili, that this isn't very smart. že to nie je veľmi múdre. Kind of like their 10-day work weeks. Nothing operates well, smoothly. Nič sa proste nedieje hladko. So they try and reintroduce a church. Takže oni sa snažia reorganizovať cirkev, alebo They bring in this goddess of reason. oni prinášajú túto bohyňu rozumu. That's kind of like a Je compromise. to niečo ako kompromis. They're still trying to introduce some type of Oni worship, stále sa snažia zaviesť nejaký typ uctievania, even if it looks more pagan. aj keď to vyzerá viac pohánsky. That doesn't work. Nefunguje to. At the end of the French Na Revolution, konci francúzskej revolúcie towards the end, they take down the Catholic Church. oni vlastne zajímajú, They reintroduce the Catholic Church 3 years later. ničia katolícku cirkev a potom 3 roky the reason neskôr that they ju do that obnovujú a dôvod, prečo to Is robia, because they've been able to switch the balance of power. je to, že sú schopní prehodiť tú They have no problem with the Catholic Church in rovnováhu tej France, moci. as long as it is in submission to the Nemajú state. problém s katolíkmi s tým, že budú This is what podriadení they're fighting štátu. against, the church over the state. But Napoleon is happy for a church that he controls. Napoleon je spokojný s cirkvou, ktorú on môže kontrolovať. So over that revolutionary history into the early years of Napoleon, Takže cez túto históriu Napoleona it's turning from the king of the north to the king of the sa south. to obracia vlastne od kráľa severu ku And kráľovi what juhu. changes inside France is that power balance. A čo sa tu mení, je ten balans, tá rovnováha moci, From the church in power to ktorá the state in power. od toho, že cirkev je pri moci, k tomu, že štát je pri moci. The king was in a church-state relationship, Král bol v tomto vzťahu cirkvi a but so štátu, was Napoleon. ale Napoleon was in a relationship with the rovnako Catholic bol Church, aj Napoleon vo vzťahu s katolíckou cirkvou. and he was fine with that as long as he A on bol s was the one tým v in power. poriadku za tých podmienok, že bol on pri moci. Does that make sense? Dáva to zmysel? Do we have any other thoughts or questions? Máme on tu France? nejaké ešte otázky na Francúzsko? Ja sa chcem spýtať. Takže... Layers. Takže vlastne keď vidíme, že Napoleon bol král, vlastne prešiel akoby ten model z kráľa severu na kráľa juhu a potom to prenášame na Trumpa, tak ako to spravíme? A Tess hovorí, že tými vrstvami. Is Abraham Lincoln good or bad? Je Abraham Lincoln dobrý alebo zlý? Depends on your story. Závisia od toho príbehu. You're telling a story of church and Ak state or hovoríme slavery. príbeh o cirkvi a štáte alebo o otroctve.
So when Napoleon wants to be crowned emperor, Ak Napoleon chce byť korunovaný vládca, he asks the Pope to crown him. on sa spýta pápeža, aby ho korunoval. What's the problem with doing that? Aký je problém s týmto? If I got on my knees Ak sa ja pokloním na kolona, skloním, and Tamina put a crown a on my tam mi head, dá korunu na moju hlavu, who is the one giving power? to je ten, ktorý dáva moc. Pope, the church. Je to cirkev, So what is pápež. Napoleon going to do? Takže čo urobil Napoleon? Going to snatch the On crown zoberie tú korunu and crown a himself korunuje sa sám, because he knows what he's doing. pretože on vie, čo robí. There's no way he's going to let the Pope put a crown on his head. Vôbec nikdy nedá tú korunu pápež na jeho hlavu. He'll put it on his own On head. si ju dá sám na hlavu. That's not the behavior of the King of the To North. nie je správanie kráľa severu. So Ptolemy. Takže Ptolemaios. Was Ptolemy in a church-state Bol relationship? Ptolemaios vo vzťahu cirkvi a štátu? I want to give you a reference. Chcem vám dať takú referenciu. It might only work if you use Audible, but you might be able to find it online. Môžete to nájsť aj na internete. There is a university lecturer Nejaký lektor, univerzitný lektor. It's a series Je to séria, called The Great Courses. ktorá sa nazýva na veľké prípady, Topic history, subtopic ancient history. alebo nie. This one is called Alexander Neviem. Great Courses. and the Hellenistic Age. Now this is hours of listening. Takto sa volá tá prednáška. Sú to I hodiny would suggest you počúvania. do what I did and skip the parts you don't feel relevant. Navrhujem, aby ste si možno preskočili nejaké časti, ktoré myslíte, že není relevantné. Professor Jeremy To- McInerney Profesor Jeremy neviem, ako sa to is číta. very easy to listen to, Je to ľahké počúvanie and it's a lecture he does. a je to vlastne tá Lecture 6, prednáška, ktorú on dáva. Je Egypt under the tá Ptolemies. 6. a volá sa to, že Egypt under Ptolemies. And Je he's to going to Egypt go pod through how Ptolemajom. Egypt operated Je to vlastne príbeh o tom, ako Ptolemy vlastne koná, under the Ptolemies. alebo ako Egypt funguje pod This Ptolemajom. one, it's about half an hour long, Je to asi dlhé, asi pol hodinu, 30 minutes. 30 minút. There are altogether 24 lectures, Spolu sú tieto 24 lekcií, half an hour each. pol hodinu každá. So there's 11 hours, Je to 11 hodín dokopy. and it'll go through the history of the Maccabees, A ide to históriou mapa Makabejcov, Seleucus. Seleukus. There's a lot that's interesting, A je tam veľa zaujímavostí, but if you're short on time like I am, ale ak máte málo času ako ja, the one I found relevant was lecture 6, Egypt under the Ptolemies. tú jednu, ktorú som našla relevantnú, je táto 6. lekcia. And I can't teach that like a university lecturer. I'll just tell you his conclusions, his bullet points. Poviem vám jeho závery. He would describe Egypt under the Ptolemies On popisuje Egypt pod Ptolemajom as the exact same system of economy ako úplne rovnaký ekonomický systém as Stalin's Soviet Union. ako Stalinov sovietský zväz. You weren't allowed to grow a crop in Egypt On neviem teraz.
without permission of the government. On nič nedovolil Egyptu bez Then they toho, would tell aby you what to grow. to dovolila vláda. Where to grow, Všetko sa when to plant. išlo o to, You že weren't allowed to own your own equipment. ľudia nemohli vlastniť nič, nemohli pestovať podľa svojej vôle. For example, if you wanted their equivalent of a shovel, Ak ste chceli nejakú lopatu, you need a letter of permission from the government, potrebujete nejaké dovolenie vlády and then the government would lend you a shovel. a vláda vám požičia lopatu. You would have a sealed letter, Mali by ste zapečatený list and then when you're done with that shovel, you need to give it back. a keď ste dorobili, tak ste museli tú lopatu vrátiť. Then government inspectors would come. Potom prišiel vlastne vládny inšpektor. They would look at your crop. On by sa pozrel na tú They poličko would say you're watering an hour too early or an hour too late. a povedal by, že ste polievali príliš skoro alebo príliš neskoro. Or too much. Alebo príliš veľa. Finally, an inspector would come. Potom prišiel nakoniec inšpektor, They would look at your crop pozrel sa na vaše poličko and they would say, tomorrow you're going to harvest. a povie, zajtra bude You have žatva. absolutely no choice A nemali ste žiadnu možnosť, because that crop is not yours. pretože to poličko nie je vaše. You would harvest it, Vy ste to then zožali you would sell it to the a government. potom ste to predali vláde. You were not permitted to sell independently. Nie je vám dovolené to predať nezávisle. Ptolemy's Egypt Takže Ptolemajov Egypt, he would describe it as the exact same on system to as the popisuje Soviet ako Union úplne under Stalin. rovnaký systém ako Sovietsky zväz pod vládou Stalina. Because Ptolemy was not a native Egyptian. Pretože Ptolemajos nebol prirodzený alebo domorodý Egypťan. And he had to control this whole country. A on kontroloval celú krajinu. So how is Ptolemy going to control this whole country? Takže ako vlastne ide to, ako Ptolemajos He's kontroluje going tú to create a krajinu? new religion. On vytvorí nové náboženstvo. Almost identical to their national religion, Skoro identické k ich native religion, náboženstvu, but he's going to change elements jeho náboženstvu, ale on zmení element, and he's going to use religion to control the people. nejaké elementy a on použije tú cirkev, aby Then he kontroloval goes ľudí. into a deal with the priests. They have a contract. Takže on potom prichádza do He will kontaktu s allow this kňazmi. religion to operate. On dovoluje tejto cirkvi, aby operovala, aby They konala, give complete loyalty to the government. ale ona musí mať úplnú vernosť, ona musí byť úplne verná vláde. So Ptolemy is a church-state Takže relationship. Ptolemajos je vzťah cirkvi a štátu, But he used the ale on church, používa cirkev, the whole pagan celý system, tento, celý to control tento the people. pohanský systém, aby kontroloval ľudí. In fact, if you were to look at the Rosetta Stone, Vlastne, ak sa pozrieme na kameň Rosetta, the Rosetta Stone is a contract je to vlastne zmluva between a new Ptolemy, a medzi new pharaoh, Ptolemajom, novým faraónom and the priests, a kňazmi. because he was young, Pretože on bol mladý, he was weak, slabý and he had to make sure that he had their support. a on sa musel uistiť, že on má ich podporu. So he's going to write up a new contract. Takže on vlastne napíše novú zmluvu. So the ultimate king of the south of Daniel 11 Takže ten král Juhu, Daniela 11, we should all know to look at the very beginning to understand the king of the south. mali by sme sa pozrieť na začiatok. And Egypt Kráľa under the Juhu. Ptolemies was not an atheistic kingdom. A Egypt pod Ptolemajom nebol ateistické kráľovstvo. If the king of the south of Daniel 11 is not atheistic, Ak král Juhu z Daniela 11 nie je ateistický, we can't define the king of the south as atheism. nemôžeme definovať kráľa Juhu ako ateizmus. Does that make sense? Dáva to zmysel? King of the south in Daniel 11 was a church-state relationship. Král Juhu Daniela 11 je vzťah cirkvi a štátu.
But this new Greek government controlled and used the church. Ale tento nový grécka vláda používa cirkev, aby kontrolovala. So I'll summarize. Takže zhrniem to. We've shown our steps Ukázali sme naše to kroky this final, our last dispensation. tejto v poslednej epochy. What we're trying to prove A čo sme sa snažili is dokázať, that just like our two previous je, dispensations, že ako v našich predošlých epochách it's one message with a cause and effect. je jedno posolstvo s príčinou a dôsledkom. Reform lines, Daniel 11:40-45. Reformné línie, Daniel 11, 40-45, 25:20 time setting. 25-20, čas. King of the north, king of the south, equality. Král severu, král juhu a The rovnosť. problem most people have had, Problém, ktorý mal väčšinu ľudí, particularly those who have left, hlavne tí, ktorí odišli, is they think that these are not connected. je, že si mysleli, že tieto sú není spojené. So the message has been manipulated. Takže to posolstvo bolo manipulované. And we're stepping through the history of how this opened up. A my prechádzame tou históriou, ako toto bolo odhalené alebo otvorené. To show that they are connected. A aby sme ukázali, že oni sú prepojené. That the king of the north, king of the Teraz south, král severu a král juhu through the world wars, skrze vojny took us to the model of nás geography. berie k modelu geografickému, Polar opposites, mirror image. vlastne k tomu zrkadlovému obrazu, k tomu opaku úplnému. And what they are mirror imaging A čo oni sú vlastne, čo oni zrkadlujú, is the church-state je relationship. to v The vzťah minute you cirkvi a come to a štátu. church-state relationship, V tom momente, keď prídeme k tomuto vzťahu, every Adventist I ever met každý adventista, ktorého som kedy stretla, who would talk about revelation ktorý by hovoril, understood that you're talking about a relationship, tomu rozumie, že hovoríme o vzťahu, even a marriage. o So it was manželstve. through the king of the north, king of the south that we studied and understood equality. Takže my sme prešli od tohto kráľa severu a juhu k rovnosti. It was cause and effect. Bolo to príčina a následok. No one had a problem with the world wars, Nikto nemal problém so svetovými vojnami. but it was not the test, Ale nebola to just skúška. like the 2520 Rovnako wasn't a ako test. 2520 nebola skúška, Reform lines ani weren't a reformné test. línie neboli skúškou. Our test was here. Náš test bol tu. There were three Boli messages tu 3 posolstva, presented in October ktoré 2018. boli prezentované v oktobri 2018. King of the north, king of the south, the triple application of the world war. Král severu, král juhu, trojitá aplikácia svetových vojen. November 9. 9. november. Two streams of 2 information. zdroje informácií. People accepted the first two, Ľudia akceptovali prvé 2 and everyone thought they'd passed the test. a každý si myslel, že prešli skúškou. They thought that was easy. Mysleli si, že to bolo ľahké. And now we could move on to other A studies. teraz sa môžeme posunúť k ďalším štúdiám. This movement was in unity, it was safe. Toto hnutie bolo But those weren't the tests. The Ale- test was two streams of information. test je 2 zdroje informácií. V jednote toto hnutie So bolo it a was the mysleli si, že third boli one. z bezpečí. That rejecting became dangerous. Takže odmietnutie tohto sa stáva nebezpečné. And that's why from January last A to je year, dôvod, prečo od januára it was two streams of information that was over and over again presented. minulého roku boli znova a znova prezentované tieto 2 zdroje informácií. And people who didn't understand what was A happening ľudia, ktorí nerozumeli tomu, čo sa deje, would say you're too defensive of this message. a hovorili, že si veľmi obraňujeme toto posolstvo. This message is too strong. Toto posolstvo je veľmi silné. It's not such a big deal. But what they didn't see developing Ale čo oni nevideli, že sa vyvíja, was the crack that led directly to the split in September. je tá prasklina, ktorá viedla k tomu rozdeleniu. Because this third one was the test, Pretože tento tretí bol test, not the first nie two. prvé 2. It's two streams Sú to 2 zdroje, that encapsulate the subject of equality. ktoré zobrazujú tú tému rovnosti. Do you have any thoughts or questions? Máme nejaké before we otázky alebo close? myšlienky? Môžeme uzavrieť.
If you don't have them now, bring them tomorrow. Ak ich nemáte teraz, prineste ich zajtra. We'll have another opportunity for thoughts and questions and then we will move on. Budeme mať ďalšiu príležitosť na myšlienky a otázky a potom sa pohneme ďalej. We'll use the repeating pattern. Hovorili sme o opakujúcom sa vzorci. And then show that there's a testing message in each dispensation. Ukázali sme, že v každej epoche je skúšajúce posolstvo. And this is how the message develops. A toto je, ako sa vyvinulo toto posolstvo. Takže môžeme očakávať, že v našej epoche bude niečo uvedené, alebo a môže to vyzerať na začiatku ľahké. Ak to bude vyzerať ľahké, dajte si pozor. Pretože ak je to ľahké, nie je to test, nie je to skúška. Má to implikácie, ktoré sme ešte nevideli. My sme sa pomodlili. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, thank you for our blessing. Ďakujem Ti za požehnanie. Thank you for how you have led this movement. Ďakujem Ti za to, ako si viedol toto hnutie. For the opportunity to meet at this school. Za príležitosť byť v tejto škole. I pray that you will bless these classes. Modlím sa, aby si požehnal tieto hodiny. May people feel comfortable and accepted. Nech sa ľudia cítia pohodlne a nech sú prijatí. That they can speak out their doubts. Aby mohli povedať svoje that they can question. Otázky a pýtať sa. With these things together. Aby sme bojovali spolu. May we all leave here stronger in our faith. Aby sme boli silní vo viere. I pray this in Jesus' name. Modlím sa za to v Ježišovom mene. Amen. Amen.